Nagpapadayon ang pagsuportahan lokal nga gobyerno han Borongan para han libre nga transportasyon han mga Boronganon pinaagihan libre sakay program. Kundi inaabot na yanahin haros 7,000 ang rehistrado nga mga benepisyaryo. Sumulan pinakauri nga datos sa ginhatag ng LGU Borongan pinaagihan City Population Development Office naabot nahin 6,990 nga mga rehistrado nga mga benepisyaryo ang nasabi nga programa. Kundiin 4,345 hini in mga senior high school and college students. Samtang may naman 2,128 nga mga senior citizens nga naabot naman hin 372 nga healthcare workers ang nagparehistro han nasabi nga programa. Ang libre sakay ay nagpapadayon pagbulig ha mga Boronganon nga nagkikinahanglan hin libre nga transportasyon para ni era kada adlaw nga biyahe, labi na mga estudyante, senior citizens ngan mga healthcare worker. Sumulahan LGU, padayon ang registration and validation han mga kwalipikado nga beneficiaries base masiguro nga makarawat han programa ang mga tao nga qualified nga nagkikinahanglan. Ginpahayag gihapon nga magpapadayon ang operasyon han libre sakay hitsunod nga mga adlaw. Hulos naman itong pasasalamat han mga benepisyaryo ngadto han LGU. Tungod handa ko nga bulig hini nga serbisyo han ira pang adlaw nga panginginahanglan, labi na ang pag-iban han gastos ha kada pamasahe. Ginaagat naman ng LGU Borongan ang mga kwalipikado nga Boronganon nga diri parehistrado nga magparehistro na ha pinakamadali nga panahon. Base mas damo pa ang mapahimulsan hini nga libre nga serbisyo publiko. Tikang Tire Syudad han Borongan, Julius Gilbert Malian, Eastern Summer News Service.